God who you can't see? Tuhan, apa engkau nggak lihat? Or people you're always trying to catch up with? Oh, orang terus nih yang engkau lagi liatin. Now listen, people should matter to you, Ya, orang penting untuk saudara pedulikan. but not for your own sake. Tapi bukan untuk kepentingan saudara. It's okay to care about what people think, Oke untuk peduli dengan apa pemikiran orang, but only for God's sake, tapi hanya untuk kepentingannya not Tuhan, for your sake. bukan untuk kepentingan dirimu. Well, today I want to talk to you about the subject faith over fear. Dan hari ini kita berbicara mengenai iman di atas ketakutan. A study in 1 Samuel 13 and 14. Bagaimana kita bisa belajar dari kitab 1 Samuel pasal 13 dan 14. I love the book of 1 Samuel. Dan saya senang kitab 1 Samuel ini. It's a book of transition. Berbicara mengenai kitab transisi. And it shows us how God can transition things if we let him be in charge. Dan menunjukkan bagaimana Tuhan bisa mengubahkan, mentransisikan hal-hal pada waktu kita izinkan dia yang memegang I kendali. mean, you know, God always wants to move forward. Dan berapa tahu Tuhan selalu bergerak maju He wants to bring change. dan membawa perubahan He wants to make things better. dan membuat sesuatu menjadi He lebih wants to baik fulfill his purpose. dan menggenapi rancangannya. For that to happen, there has to be change and transition. Dan untuk itu terjadi harus ada perubahan dan transisi. In this book, we see Israel being transitioned from being led by priests and judges Dan di kitab ini kita bisa melihat Israel transisi dari dipimpin oleh imam dan hakim-hakim to being led by kings and prophets. dan kemudian dipimpin oleh raja dan nabi. And Samuel, an incredible man of God, Dan Samuel, abdi Allah yang luar biasa, one of the few characters in the Bible that there's no fault recorded against him, dan salah satu karakter yang tidak dicatat tuh kesalahannya. was the man God chose to lead this transition. Dan abdi Allah ini dipilih oleh Tuhan untuk memimpin transisi ini. He was raised as a priest. Dan dia dibesarkan sebagai seorang He imam functioned as a judge. dan berfungsi sebagai hakim. He began the schools of the prophets. He was the first of the prophet ministry. Dan dia yang mengembangkan pelayanan para nabi. And he anointed the first two kings. Dan dia mengurapi dua raja pertama di Israel. He single-handedly, spiritually led the nation without ever having total authority. Dan kemudian dia bisa memimpin ya bangsa Israel dalam keseluruhannya. Because everybody respected his connection with God. Karena semua rakyat menghormati bagaimana hubungan Samuel dengan Tuhan. He was a man of prayer. Dia seorang pendoa. His name means answer to prayer. Ya namanya aja berarti jawaban dari doa. Because his mother Hannah was barren and prayed and God gave her her request. Karena Hana mandul, berdoa dan Tuhan menjawab doa Hana. But the whole book is a study in faith over fear. Dan seluruh kitab ini kita bisa belajar bagaimana ada iman yang mengatasi It ketakutan. begins with a dramatic story of Hannah's faith. Mulai dari kisah yang dramatis tentang imannya Hana. How in her pain she took her heart to God. Dalam sakitnya dia membawa rasa sakit hatinya itu kepada Tuhan. How she trusted the word of a corrupt priest to be the word of God to her. Dan percaya kata-kata dari imam yang padahal rusak hidupnya untuk bisa terjadi dalam How she hidupnya. trusted God to give her precious Samuel to this corrupt priest to be raised in the house of God. Bagaimana akhirnya dia menyerahkan anaknya kepada imam yang dia tahu juga hidupnya nggak benar. In fact, if I could pause for a moment, there's an amazing principle here Dan bahkan kalau saya boleh katakan ada prinsip yang penting di sini. called spiritual genetics. Berbicara mengenai genetika rohani. We understand natural biological genetics, Kita mengerti ya genetik secara biologis. but I think the Bible illustrates that there's spiritual genetics. Tapi ada juga genetika secara rohani. Because her spiritual grandson David Karena cucu rohaninya yaitu Daud becomes famous in the Bible for several spiritual principles. menjadi terkenal di Alkitab karena beberapa prinsip ini. And yet, where did he get those? Dapatnya dari mana? Samuel was his spiritual father. Karena Samuel adalah bapak rohaninya, Hannah was his spiritual grandmother. Hana adalah oma rohaninya. And the things David is famous for started in Hannah. Dan Daud terkenal karena apa? Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Hana. Being committed to the house of God. Dia sangat komit terhadap rumah Tuhan. Taking your pain to God. Dan membawa kalau ada kesusahan kepada Tuhan. Making prayer a priority. Membuat doa menjadi prioritas. The principle of the Lord's anointed, where even if you can't respect the person, you have to respect the position. Ya,
Bagaimana tetap menghormati Tuhan, walaupun kau nggak bisa respect mungkin terhadap orangnya, tapi engkau respect terhadap kedudukannya, posisinya. How you have to act in faith on what God says to you. Bagaimana engkau harus bergerak dengan iman atas apa yang Tuhan katakan kepada dirimu. We know David is a songwriter. Kita tahu Daud sebagai penulis lagu. Hannah wrote a song. Hana juga menulis lagu. Spiritual genetics. Genetika rohani. Who are you receiving from? Dari siapa Anda bisa mendapatkan itu? And who are you imparting to? Dan kepada siapa engkau impartasikan itu? The book continues showing us Samuel's faith, Dan kitab ini terus berbicara mengenai imannya Samuel. which is legendary. Dan sangat terkenal, legendary. And then we see the rise of Saul, Dan kemudian kita lihat bagaimana Saul diangkat menjadi raja. which began very positive for 3 Mulanya chapters. sangat positif pada mulanya. If you didn't know the end of Saul's story, you would think he was a great spiritual hero. Kalau engkau nggak tahu akhir kehidupannya dari Saul, mungkin kau pikir dia adalah Because pahlawan of, iman yang luar because biasa. of how well he began. Karena mulainya sangat baik. But then we see Saul's struggle with fear. Tapi kemudian kita melihat pergumulan Saul dengan ketakutan. And we're going to drill down into that in the next Nanti few kita akan minutes. masuk lebih dalam lagi. When the people demanded a king of Samuel, Dan pada waktu rakyat meminta raja kepada Samuel, it was for fear of the Philistines. itu karena ketakutannya kepada orang Filistin. They wanted a king to defend them against the Philistine aggression. Mereka mau ada seorang raja yang memimpin mereka untuk melawan serangan dari orang Filistin. And in the chapter previous to ours today, Samuel had exhorted the people to stay faithful to God no matter what. Dan di pasal sebelumnya Samuel menguatkan bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. But as we'll see, Saul's struggle with the Philistines resulted in his struggle with God. Dan ini terjadi karena Saul sendiri punya masalah ya dengan hubungannya dengan Tuhan. We can't allow the things that we see as the enemy of our destiny Sehingga nggak bisa izinkan ya keadaan-keadaan itu akhirnya to mempengaruhi become juga bigger in our eyes menjadi lebih besar di mata kita than the way we see God. daripada kita bisa melihat Tuhan. Who is greater in your eyes? Siapa yang lebih besar di pandangan matamu? Your problems Masalahmu or the God who can solve atau them? Tuhan yang bisa menyelesaikan Your masalahmu? difficulty Kesulitanmu or the God who can give you atau strength? Tuhan yang bisa memberikan kekuatan? Are you with me today? Anda bersama saya? This is what we're going to focus on. Ini kita akan fokus mengenai ini. So in 1 Samuel 13, we see Jonathan's victory Jadi 1 Samuel 13 kita That- melihat kemenangan Yonatan provoked a massive retaliation from the Philistines. yang membuat orang Filistin itu membalas habis-habisan. How many know that if you attack the enemy, he gets mad? Ya, berapa tahu kalau lagi serang musuh, mereka juga bisa marah gitu ya. But that's okay if you Tapi- keep trusting God. Oke, kalau engkau tetap percaya kepada Tuhan. On in chapter 13, we see that Israel was very afraid of the Philistines. Dan di pasal 13 kita bisa melihat bagaimana orang Israel ketakutan In kepada orang verses 6 Filistin. and 7. Dan di ayat 6 dan 7, And then in verses 8 to 14, you Dan- see that Saul disobeyed Samuel out of fear. dan kemudian di ayat 8 sampai 14 bagaimana Saul akhirnya tidak taat kepada Samuel karena ketakutannya. God gave Saul a special test called the patience test. Dan Tuhan memberikan kepada Saul pada waktu itu tes kesabaran. And Samuel had told him, wait until I get there. I will be the priest to make the sacrifice, and then God will lead you in victory. Samuel bilang, tunggu aku, nanti aku yang akan memimpin upacara korban itu, baru engkau memimpin rakyat untuk berperang. But the time was getting short. Tapi waktunya makin mepet. And Samuel didn't show up early. Dan Samuel nggak datang tiba sebelumnya. Have you noticed sometimes God doesn't show up early for you? Tahu ya bahwa Tuhan juga nggak munculnya lebih cepat. Sometimes he takes it down to the last minute. Kayak kadang tunggu sampai menit terakhir. I think God likes it when the music is building in the background Kayaknya Tuhan tuh mungkin seneng gitu kalau ada musik backgroundnya udah tegang gitu ya. and everybody's getting nervous. Semuanya udah mungkin gemeteran. What are we going to do? Apa yang kita akan lakukan? And God says to the angels, Dan Tuhan bilang sama malaikat, this is going to be a good day. oh ini akan jadi hari yang baik.
Israel's running from Pharaoh, they're at the Red Sea. Ya, bagaimana Israel lari dari Firaun, membelah Laut Merah. Pharaoh's army, the greatest army on the earth at that time, is chasing them. Dan bagaimana tentara Firaun pada waktu itu tentara yang terbesar lagi mengejar mereka. The music is building in the background, Musiknya naik di background. and the people are saying, "We're gonna die." Orang-orang bilang, aduh kami akan mati. Moses was frustrated, smiting the Musa juga water. frustasi, ajarkan tongkatnya. And God in heaven said, "Hey angels, check this out. Ya tuh, Tuhan santai di surga bilang, malaikat coba lihat ini. We're gonna have fun today." Kita akan senang-senang hari ini. The waters part. Airnya terbelah, lautnya terbelah. They go through. The Mereka Egyptians lewat. are destroyed, Ya, dan akhirnya orang-orang Mesir dihancurkan. and everybody's cheering God. Yay, Ya, God! semua bersorak-sorai kepada Tuhan. How have you ever faced a Red Sea? Berapa dari Anda pernah menghadapi Laut Merah? How many had enemies of your destiny chasing you? Ya, berapa yang pernah ngalamin dikejar-kejar musuh? Just because God isn't early doesn't mean He isn't aware. Bukan karena Tuhan datangnya bisa lebih cepat, berarti bahwa dia tidak sadar akan keadaan yang kau alami. Saul panicked. The people were leaving him, Saul panik, orang-orang rakyat udah mulai meninggalkan dia. and he was afraid he was losing influence. Dan dia ketakutan kehilangan kendali. And so he presumed into the priest's office something he was not called to do. Jadi dia masuk ke mengambil jabatan imam itu yang sebenarnya dia nggak boleh. He was more afraid of losing the people than losing trust with God. Dan dia ketakutan kehilangan banyak pengikut daripada dia takut akan Tuhan. The story continues in verse 15 of chapter 13, where you see Israel's disadvantages. Dan ceritanya berlanjut di pasal berikutnya bagaimana kita bisa melihat kesulitan orang Israel. At that time, the Philistines were the best swords makers around. Pada saat itu orang Filistin itu yang jago membuat pedang. Not only swords, but other Ya, implements. nggak ada lagi yang bisa buat pedang sejago orang And they Filistin. had so shrunk the supply of weapons to Israel to gain an advantage Jadi kira-kira kena embargo senjata lah gitu ya. Nggak punya senjata orang Israel, nggak punya pedang. that Israel saw themselves as a great disadvantage against the Philistines. Dan ini merupakan kelemahan orang Israel kalau mau perang sama orang Filistin. Have you ever felt like you don't have the weapons you need to win the battle in your life? Pernah nggak ngalamin ya, Anda kayaknya nggak punya cukup senjata untuk memenangi peperangan dalam kehidupan. Have you ever felt the enemy of your destiny has weapons that are greater than yours? Ya kelihatannya si musuh itu punya senjata jauh lebih banyak daripada yang kau. Why would God allow that to be true in your life? Kenapa itu bisa Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupanmu? When Israel went into the promised land, God told them they could not have horses and chariots. Pada waktu orang Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan bilang kamu nggak boleh ada kuda dan kereta. Which was the greatest military advantage of their day. Pada waktu itu akan menjadi keunggulan secara militer. He said to Israel, no horses and chariots, you can only have donkeys. Jadi nggak boleh ada kuda, nggak boleh ada kereta, bolehnya punya keledai. Can you imagine going to war with your donkey? Ya bisa nggak bayangin perang gitu pakai naik keledai. And hundreds of horses and chariots thundering down Dan the yang valley against lawannya you? pakai kuda dan kereta. Why would God do that to us? Kenapa Tuhan lakukan itu kepada kita? Because it's not by might, Karena bukan dengan and it's not by kekuatan, power, bukan dengan kuasa, but it's by my spirit, tapi saith dengan the Lord. rohku kata Tuhan. He wants us to trust Him, Dia mau supaya kita percaya kepada Dia, not trust ourselves. bukan percaya kepada diri sendiri. Then we see in chapter 14, Jonathan's second victory. Kemudian di pasal 14 kemenangan Yonatan yang kedua. In fact, Jonathan was very different from his father. Dan Yonatan ini sangat beda dengan ayahnya. As his father was giving into fear, Jonathan was still expressing faith in God. Pada waktu ayahnya ketakutan, Yonatan tetap mengekspresikan imannya kepada Tuhan. And then separated from his father, he didn't even know that his father had uttered a senseless curse against Israel. Dan tanpa dia juga sadari, Saul ini mengucapkan kutuk kepada bangsa Israel. Later in chapter 14, he had to try to motivate his army because he was afraid they weren't going to do well enough. Dan sebenarnya Saul mau memotivasi tentaranya karena takut juga tentaranya ini nggak semangat gitu. He commanded that none of the soldiers would eat anything until the battle was over. Jadi dia bilang nggak boleh makan apapun sampai perangnya selesai. That's stupid. Itu bego. What is the wisdom of not at least Gimana? giving your army power bars? Ya hikmatnya gitu ya. Paling nggak dikasih coklat itu power bar lah gitu. You mean you can't eat while you're fighting? Masa nggak boleh makan gitu ya mau perang? Fear makes you do stupid things. Ya
ketakutan membuat saudara melakukan kebegoan, gitulah kira-kira. You lose your presence of mind. Jadi kehilangan common sense-nya gitu ya. Yeah, common sense. Yeah, very good. Okay. Yeah, thank you. They understand. Akal sehat. Well, Jonathan didn't hear the command. Jadi Yonatan nggak dengar itu perintahnya. And on his way, he saw some honey and took it. Dan pada waktu dalam perjalanan dia lihat ada madu, ya And dia then makan. later, and he was the one that was winning, Dan dia yang bagian anak buahnya dia gitu yang menang. while Saul was freaking out. Dan Saul ketakutan, And yet Saul was afraid that he would not be respected. Saul ketakutan nggak dihormati lagi. And he wanted to execute his own son for disobeying a command he never heard. Hampir saja dia juga mau menghukum anaknya sendiri atas perintah yang memang Yonatan nggak dengar. I said, fear makes you do stupid things. Ya, jadi ketakutan membuat Anda melakukan kebegoan. And actually the people took over and did not allow Saul to execute his own son just to prove the point that he was in charge. Ya, jadi kayaknya dia mau udah langsung akan menghukum Yonatan untuk membuktikan bahwa dia yang berkuasa. Now, let's get to the heart of the matter here. Coba kita kembali lagi. Saul's fear of man was greater than his fear of God. Jadi ketakutan Saul kepada manusia lebih besar daripada ketakutannya kepada Tuhan. Of all of the things that Saul did wrong from chapter 13 through chapter 15, Atas apa yang Saul lakukan yang salah dari pasal 13 sampai 15. the root problem was fear of man. Akar masalahnya adalah takut manusia. His greatest concern was the people are leaving me. Dia memikirkannya, aduh orang-orang meninggalkan saya. So what is the fear of man? Jadi apa itu takut kepada manusia? It's caring too much what people think. Peduli terlalu banyak akan apa yang orang pikirkan tentang Anda. It's caring more about people's opinions than God's opinion. Pedulinya pendapat manusia, bukan pendapatnya Tuhan. And you have to make a choice. Dan Anda harus buat pilihan. Do you care most about what God thinks? Apakah engkau peduli akan apa yang Tuhan Or pikirkan do you care what other people think? atau apa yang orang pikirkan? Now, I understand it's difficult sometimes Saya mengerti kadangkala menjadi hal yang sulit ini. because people are there looking at you. Orang-orang kan ngeliatin saudara. People are obvious in your life. Dan orang-orang itu sangat nyata, kelihatan dalam hidup saudara. Or you're always checking whether they like your things. Atau dilihat di handphone ya, like-nya berapa nih, dapat like-nya berapa. God never seems to check that he likes my posts. Tuhan kayaknya nggak pernah ngecek juga. Atau apakah dia like postnya saya. But people do. Orang iya, ngeliat tuh. God, who you can't see, Tuhan, apa engkau nggak lihat? or people you're always trying to catch up with. Oh, orang terus nih yang engkau lagi liatin. Now listen, people should matter to you, Ya, orang penting untuk saudara pedulikan. but not for your own sake. Tapi bukan untuk kepentingan saudara. It's okay to care about what people think, Oke untuk peduli dengan apa pemikiran orang, but only for God's sake, tapi hanya untuk kepentingannya not Tuhan, for your sake. bukan untuk kepentingan dirimu. If I get too focused on what people think of me for my sake, Kalau saya terlalu fokus akan apa yang orang pikirkan untuk kepentingan saya, like Saul, I'll do stupid seperti things. Saul juga mungkin ya begitu akhirnya. But if I care about what people think of me for God's sake, Tapi kalau saya peduli apa yang orang pikirkan tentang saya untuk kepentingannya the Tuhan, focus is on Him most, fokusnya kepada Dia, and I'd want people to connect with me because I want to pass Jesus on to them. dan saya mau orang-orang juga bisa terhubung dengan saya karena saya mau membagikan Yesus kepada So mereka. I'm not saying you can't care what people think. Jadi saya nggak mengatakan Anda nggak usah peduliin apa kata orang, It just has to be for God's sake, not tapi your sake. pentingnya adalah untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan Now, diri. here's another important thought that I think this story illustrates. Dan ini hal yang penting yang lain dari kisah ini. We think that fear is so different from faith, but actually they're not that different. Mungkin kita pikir iman dan ketakutan itu sangat berbeda, padahal nyatanya enggak loh. To have faith is to believe, Untuk beriman adalah untuk percaya, to have a certain confidence and untuk trust. punya keyakinan, kepercayaan. But actually faith has beliefs too. I'm sorry, fear has Tapi beliefs too. ketakutan juga percaya. You wouldn't be afraid of something if you didn't believe that it could harm you. Ya, saudara nggak akan takut kalau saudara nggak percaya bahwa hal tersebut bisa membahayakan dirimu. Fear is actually faith in the wrong thing.
eh, ketakutan adalah sebenarnya iman atas hal yang tidak benar. Saul was afraid Saul takut because he believed karena dia percaya that he needed the people to follow him dia perlu orang rakyatnya untuk mengikut dia so that he could win the battle. supaya dia bisa memenangi peperangan. When what he needed to have was this kind of belief, Tapi yang dia perlukan sebenarnya percaya seperti ini. that if I will keep pleasing God, Kalau aku tetap menyenangkan Tuhan, he will fight the battle for me. Tuhan yang akan berperang bagi aku. Do you get my point? Dapat Fear poinnya. is faith in the wrong thing. Jadi ketakutan adalah iman tapi di hal yang salah. Saul's fear of man was greater than his fear of God. Jadi ketakutan Saul akan manusia itu jauh lebih besar daripada ketakutannya akan Allah. And that was the opposite of David's journey. Dan itu berlawanan dengan perjalanannya Daud. Because David many times becomes a hero of faith because he saw God as greater than Goliath. Dan dia lihat bagaimana berkali-kali bahwa Tuhan itu juga kemudian lebih besar dari musuhnya pada waktu itu Goliat. So one of the lessons of Saul's life here Jadi apa yang bisa kita dapat dari is when the fear of man replaces the fear of God, pada waktu ketakutan akan manusia menggantikan takut akan Tuhan, you will be left with fearing your enemies. dan engkau akan jadi takut akan musuhmu. You're going to fear something. Engkau akan takut akan sesuatu You're going to have faith in something. dan engkau juga akan percaya akan sesuatu. Better to fear, respect, have faith in God Lebih baik takut, hormat kepada Tuhan than fear what man can do to you. daripada takut akan apa yang manusia bisa lakukan Here's some kepadamu. scriptures that are important. Ini beberapa ayat yang Proverbs penting. 29:25 says, Amsal 29:25 29-25 katakan, says, the fear of man brings a snare. bagaimana takut kepada orang mendatangkan jerat, It's a trap. A snare is like a trap. ya jerat ya perangkap. To care too much what people think is a trap. Untuk memikirkan terlalu banyak apa yang orang pikirkan itu menjadi perangkap. But whoever trusts in the Lord Tapi will be safe. siapa yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. The Message paraphrase in the same verse says, the fear of human opinion disables, Dan takut akan opini manusia membuat Anda lumpuh. but trusting in God protects you from that. Tapi percaya kepada Tuhan melindungi Anda dari itu. When you care too much what people think, you can be paralyzed. Kalau Anda terlalu banyak memikirkan apa yang orang pikirkan, Anda jadi lumpuh. But when you care most what God thinks, you'll be free. Tapi kalau Anda memikirkan lebih banyak tentang apa yang Allah Paul pikirkan, said Anda in akan bebas. Galatians 1, chapter 1, verse 10, Galatia 1 ayat 10. am I now trying to win the approval of men Apakah aku mencoba untuk mendapatkan persetujuan dari manusia or of God? atau dari Tuhan? Or am I trying to please men? Apa aku berusaha menyenangkan manusia? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Sekiranya aku masih mencoba menyenangkan manusia, aku bukan hamba Kristus. Paul knew he needed to choose. Dan Paulus tahu bahwa dia harus membuat pilihan. By the way, you know what his original name was? Tahu nama aslinya siapa? Saul. Saul. Maybe he read the stories and learned something. Dan mungkin dia baca juga cerita yang tadi kita renungkan ya, dan belajar sesuatu. Maybe we should too. Mungkin kita juga harus lakukan itu. The New Living says of Galatians 1:10, obviously I'm not trying to win the approval of people, Di New Living Translation jelas bahwa tujuanku bukan untuk menyenangkan manusia, but of God. tapi menyenangkan Allah. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. Jika menyenangkan manusia masih jadi tujuanku, aku bukan hamba Kristus. You know what the middle verse of the Bible is? Dan tahu ayat yang di tengah-tengah dari If Alkitab, you start at the beginning of the Bible, the end of the Bible, and work towards the middle, dari Kejadian, Wahyu, tarik tengahnya apa? Psalm 118 verse 10 says, Mazmur 118 ayat 10. it is better to trust in the Lord Lebih baik berlindung pada Tuhan than to put confidence in man. daripada percaya kepada manusia. Maybe that should be a central message in our Mungkin lives. itu harus menjadi pesan pusat dalam kehidupan kita. One more statement about faith and fear. Satu lagi pernyataan tentang iman dan Is ketakutan. actually the fear of the Lord is the end of all other fears. Sebenarnya takut akan Tuhan itu akan mengakhiri ketakutan-ketakutan yang lain. If you respect God enough, Kalau Anda menghormati Tuhan, you see him as larger than everything else, melihat dia lebih besar daripada yang lain, then no other enemy will be as intimidating tidak akan ada musuh apapun yang bisa mengintimidasi saudara. because God is greater. Karena Allah itu lebih besar.
So I want to finish with some insights about faith. Saya mau akhiri dengan beberapa insight tentang iman. First, faith is about alignment. Pertama, iman adalah tentang penyelarasan. Faith is not so much just trying to visualize or imagine something to be true. Bukan cuma sekedar memvisualisasi sesuatu itu menjadi sesuatu yang It's terjadi about atau benar. surrender to God. Tapi berserah, menyerah kepada Tuhan. Saul forgot that his authority was from God. Saul lupa bahwa otoritasnya dari Tuhan. Jesus said the greatest faith he ever saw was from a Roman soldier. Yesus katakan iman terbesar yang dia bisa lihat adalah dari seorang tentara Roma. In the midst of some Jewish people he was ministering to, a Roman soldier came up Di mana pada waktu itu di tengah-tengah orang Yahudi ada tentara Roma yang datang and wanted Jesus to heal his servant. dan mau Tuhan untuk menyembuhkan ajudannya lah begitu. Jesus said, "Wait a minute, I'll be right there." Dan Yesus bilang nantilah aku akan di sana. And the soldier says, "You don't even need to come to my house Dan perwira itu bilang nggak perlu datanglah because I ke rumahku understand karena how you aku function. mengerti bagaimana engkau bekerja. Because I'm a man under authority. Aku juga seorang yang di bawah otoritas. I submit to Caesar. Aku juga menundukkan diriku kepada Because kaisar. I'm under his authority, Dan- I can command my men as well." Kalau saya di bawah otoritas, saya juga bisa memerintahkan anak buahku. He understood chain of command. Dia mengerti rantai komando. And Jesus stopped and said, "Whoa, Yesus bilang, wow, this is the greatest faith I've ever seen. ini adalah iman terbesar yang aku lihat. Better than any of you Jews." Ya lebih daripada kamu nih orang-orang Yahudi. The soldier didn't name it and claim it. He didn't visualize. Dia juga nggak cuma sekedar mengklaim dan memvisualisasikan itu. He just understood that you only have authority as you're under authority. Dia hanya menyadari bahwa engkau akan punya otoritas kalau engkau di bawah otoritas. Faith is about alignment. Jadi iman berbicara mengenai penyelarasan. Faith is also about focus. Iman juga berbicara mengenai fokus. Saul got his eyes off of God and was only looking at the Philistines. Dan Saul mengalihkan pandangannya dari Tuhan dan cuma ngeliatin masalahnya di orang Filistin. Remember when David came and Saul was so afraid of Goliath? Ingat pada waktu Daud datang dan Saul lagi ketakutan menghadapi And Goliat. David was so brave Dan Daud begitu berani because he saw God. karena dia lihat Tuhan. This is my sanctified imagination. Ini imajinasi saya yang sudah dikuduskan. That David saw God standing above Goliath, Dan dia lihat Tuhan tuh yang udah berdiri di atas Goliat. holding a funnel up to the giant's forehead. Ya jadi mungkin udah siapkan seperti ada jalannya, jalurnya kepada jidatnya Goliat. Saying, "Somebody throw a rock." Ya, ayo seseorang lemparkan aja batu. David saw God as greater than Goliath. Dia lihat Tuhan itu lebih besar daripada Goliat. Faith is also about hearing. Dan iman juga berbicara mengenai pendengaran. Saul heard the people's voices and murmuring more than he heard the command of Samuel. Saul mendengarkan keluhan, ketakutan dari rakyat jauh lebih daripada perkataannya Samuel. Romans 10 says faith comes by hearing. Roma 10, iman datang dari pendengaran. Faith is about choice. Iman berbicara mengenai pilihan. Saul chose to presume. Saul waktu itu memilih untuk menganggap dirinya sendiri bisa tuh jadi Faith imam is pada about waktu risk itu. taking. Padahal memang kalau kita lihat dari Jonathan, In these chapters we see Jonathan's 2 victories. mengalami kemenangan 2 kali bahkan karena dia berani ambil He resiko. believed God was greater than the Philistines. Dia percaya bahwa Tuhan lebih besar dari orang Filistin. And he won amazing victories. Dan dia menang dengan luar biasa. Faith is about courage. Iman adalah berbicara mengenai keberanian. Saul's fear just drained the courage out of him. Dan ketakutan Saul akhirnya menghabiskan keberaniannya. And lastly, faith is about trust. Dan yang terakhir, iman adalah berbicara mengenai percaya. In these 2 chapters, Jonathan was trusting God, Dan di 2 chapter ini, Yonatan percaya kepada Tuhan. but Saul didn't. Tapi Saul enggak. So here we are. Nah, kita ada di sini. Do you want to be a Saul? Mau jadi Saul Or do you want to be a Jonathan? atau mau jadi Jonathan? Do you want to be like Hannah and Samuel and David, Mau menjadi Hana, Samuel, dan Daud? who are in the genetic lineage of faith? Yang bagaimana mendapatkan garis keturunan genetik secara rohani mengenai iman? Or are we going to be like the world around us, caring too much what everybody else thinks Atau mau seperti orang dunia terlalu peduli apa pendapat orang and not enough about God? dan bukan pendapatnya Tuhan. Raise your hand if you want to be a person of faith over fear. Angkat tanganmu kalau kau menjadi orang yang lebih God bless imannya you. daripada ketakutan. God bless you. Thank you God for bless letting me you. share. God bless you. Tuhan berkati.
Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.